Anong, kamusta na kayo? We're doing great. Roy, panalo mo to ah. Of course, man. Ano masasabi mo? Komportable lang. Parang lang ako nagtataling nito eh. Ano masasabi mo? Hey, focus, Go. focus. Any comment? Any comment? Focus, focus. Comment, comment. Comment? Wala. Matatalo sila. Lahat. Open, open, open. Watch out. Corner to corner, corner to corner, corner to corner. Mag-usap, mag-usap, mag-usap. Oh, si Dave. Mag-usap kayo, mag-usap, mag-usap, mag-usap. Mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan. Next, next. Oh, good, good. One finger, one finger. Mananalo kayo, may mananalo kayo, mananalo kayo. Concentrate. Ano masabi mo? Ano masabi mo? No, Sister Cora! Natalo ba sila? Natalo ba sila? Umiikot yung paa mo. Umiikot yung... Bro, relax! Bro, relax! Wala na kami nalaman na lunan. Pwede pa matulog. Patulog muna kayo. Wala, giniginaw lang yan. Wala yan. Dexter, gumagalaw ka. Dali, dali pa mo. Relax lang ha, relax, relax, relax. Maybe like a little bit. Because if you're No, no. even. Come on. Hindi. Focus, focus. Guluhin nyo nga yun. Switch with. Anong comment mo? Ano eh. Okay lang. Wala. Go na. Relax. Wala kayong breath, men. Wala kayong... Manginginig na sila, men. Mauhulog na. To the left or to the right? No. Stay. You're in the good lane. Okay, since it's taking too long, switch feet. Switch feet. Mag-usap kayo. Wait. Wait. Ako muna. Push mo doon, push mo. Wait. Relax. Mag-usap kayo. Ako na naman. Wait. Hoy, sayo. Dexter, sayo. No. Wait. Hoy. Relax. Hoy, switch na. Kanina pa yung switch. Paano switch fully? Yan. Relax. Good. Tingin lang kayo. Focus. Wala yan. Taas mo ng konti. Taas ang konti. Hoy, nakasayad yung pago. We gotta do this. Taas mo ng konti. Okay na. Ulo nyo. Word. Relax mo. Don't get distracted by the
Taas mo konti. Dali, dali. Stop. Good. Nangawit na sila, may nangawit na sila. You have to make it high because Bro, you guys have to put it up, bro. Kasi nakataas na nila. Wait. Tataas. Go. Taas ko. Dalawa pa. Taasin lang, itaas. Dalawa taas. Wait. 2 feet. Taas nyo. 2 feet. Okay. Dito ka. Taas. Corner to corner kayo, men. Corner to corner. Straight siya. Okay lang yan. Dapat ka pa sana. Taas. Kasi mataas sa kanila talaga. Relax, guys. Relax. Usap kayo. Konti pa. Down! 1 feet, go! Relax, usap kayo, mag-usap. Babayos pa. Relax. Nabasa ka? Nabasa talaga, men. Good job, bro. Maganda magkadikit sana yung pagkapuitan nyo, yung puwit mo, para gano'n, no? Steady.